Puliano lamsogo horslai tibini mangpilio. Lomkha jotono khombaikha Bahai tong sagra desar. kamno tongo Tulanamulok naikhe tabuk. CPM party rokonik ta back photo tongo sar. oila je ei kok abono aboni tamoin nai ei daram je sum back photo borokse sum communist party sini principle sini ideology abo 100% intact tongo sum borongno thokogoi orai porai khayui government phaiya choba khaino phai jong je samung tangai phunungmani abo sal phairorok bisi phairorok tabo srai khai nukjak tongo jana sabo kaham samung tang tung sabo kubuino lukorongni gana oton borok mangosi abo left front kring khai chini i tiprahani lukurok aboni bisingo bazara sum tipra sarak kamai thangkam sini siri city sini resabmung suimung sini amani kop beba kamai thangkam tai ije ham karaini lamao development ni je lamao tabo sini tipra sarak bo university college rogo kuplum abo kono din ongya khamo রিজার্ভেশন তংফানো আগে যখন রাজানি আমল বা আবনি উল্লব কংগ্রেস আমল আবো সুবংজা গিয়া ফিলাবং গিয়া তাবো খরকসা কাইসা পোস্টনি বাগৈ 200-300 ক্যান্ডিডেট এবং শুধু ক্যান্ডিডেট সিমিয়া ব্রাইট ক্যান্ডিডেট asuk khai capacity building mani abo left front ni CPIM ni borong ni bagino kintu CPM no non ni bagoi CPM no saya khane ni bagoi aboni sekang obo congress no khamata tubuna ni bagoi tabo BJP no tubuna ni bagoi jara shikari tok khai jara samtang nai age tangkha TUJS tabo sanan nangya Tipra motha Tipra land greater Tipra land abo je tatal abo je cheating abo tabok jara borong loge himne borong saito waisa sakha 2021 aproni je ena aboni sekang ini Tipra motha dolong soni ना पॉलिटिकल पार्टी में कुछ होता नहीं है एनजीओ करना होगा सोसाइटी के लिए अभी सोसाइटी का ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा अब नो ताल कैसे थंगे सुनी नो पार्टियों का त्रिपुरा मोथा पार्टी 2021 of पहिला जे बरक त्रिपुरा मथा अंगै जे बुटो सामानी अप्रैल तालो तपन वीडियो रिकॉर्ड तंगो 6 तारीख वोट होगा 10 तारीख गिनती होगा 11 तारीख हम दिल्ली जाके त्रिपुरा लेन लाएंगे तो 2025 अबने परे खना खा नो कॉम्प्रोमाइज abone pore khna kha one last fight tabok jara ang paithak saya ko broni paithak krui ka taiwaisa brok natok khainai Tipra Court Taldok bisingo अभी लिखित में मिला है रिटर्न में मिला है तो देखो दिल्ली जाना होगा दिल्ली जाना पड़ेगा चीनी त्रिपुरा सारा विशेष खाई जरा यंग जनरेशन और पोइतो खलैया चीनी यंग जनरेशन बरंगनि कब न पोइतो खैमाने न आं यंग जनरेशन न आं ब्लेम खाइया यंग जनरेशन बो न
Hamzakha, nono Poitokleka, nono Boromrika, Nini Koknaka, Nini Bagui, Borok, Sayan Yakarui, Lamanakorka, nono Terozana, Emelerika, nono je tol Mothamuibo, Nini Bibijumno, BJP ni MPs Namrika. Abo kai mokolbe nukjak tongnai ar mokolbe nukjagia karito tamorika abo borok saimana kam khai kintu borothangka no compromise borothangka one last fight borothangka ni Tripura accord tini Dilli thangai Amit Shah bai kok slainani no tabuk no pattaria tabuk tamo saitong tai zaman akhon nai brone khoroksa MLA unkirio ang resign khainai kodin sakango khumulongo kaisa meeting o khoroksa borongni MLA social media faika norok ADC chief executive member chairman bebak pot ta khai chung MLA rok khainai cinta imani achang tai chang akhon nai borongni kebo taiwaisa lama lahar kasunani pok silsabu engke tamong nai amti khlai one last fight no compromise tini je chikonte je manthe abose banya village committee ni board abose khaiya kenno tamori nai boro he taiwaisa jokhon Vidansabha board sampanano after taiwaisa Dilli nono romnani bagoi Dilli tlangoi 5-star hotel tlangoi nono kaham khai charioi kharioi taiwaisa nono tui sajogoi usogoi nono Tripura samne buskang tlangoi nono place khai nono हाँ अभी हो जाएगा kasi back foot borok bakang punuragia borok left front ya CPIM sini principle sini ideology sini slogan jong orohoite noria orohoite keboson normania aboni reply borok rina jeo kogno sanai abo borongni abo no bahen sanai sungto hino jana je ani goal ani target posugeso ang soba khaine lolai khaine chungkhai amti hin borok hino abono last fight aboni pore kurikha ba abo baino borongni goal boro achieve khaine engke tini abo ki chungia engke aboni reply sabori na borongni nai abo chungia angia 1400 বছর রাজত্ব খেলাইখা বাহাই রাজত্ব খেলাইখা আবনি সিম্বল নং মণিপুর থাংদি মণিপুরনি এই রাজবাড়ি মণিপুর কালচার নং নাই খাসি রাজানি রথাংদি খাসিনে মাং চিহ্ন নং নাই नों दिल्ली लाल किला थांदी आफरनि मुगल सम्राट बरंनि दरबार बरंनि आबो सिदे सिटिनि आबोनि मांगलि नंनाय नों इटाली थांखा इटाली राजानि आबो नंनाय कालचार इंग्लैंड थांखा इंग्लैंड जाताबो तंखु नंनाय जापान सम्राट थांदि नंनाय एवं हा कतरंथुन बा हा चिकनथुन ओ राजबाड़ी राजतंत्र गरीफानो ओ राजबाड़ी ने किटिंगई और ओ दफानी बरंग नंगनाय किंतु ई हायुमो one and only kingdom one and only state one and only dynasty abo chini bagoi
খুব বখা খামানি ত্রিপুরা মহারাজা বিনি প্যালেস কম্পাউন্ড ও কম্পাউন্ড ত্রিপ্রাসা করি প্যালেস বিশেষত করিন এই যে সম হজাগিরি মামিতা লেবাং বোমানি আবনো তুই চং খাতর যাও আবো চিনি সিরে সিতে আবো চিনি মাংপিলি চিনি আবো হইতে ফেমানি কিন্তু উজ্জয়ন্ত প্যালেস বা নয়ংমা থাংদি অর হজাগিরি লেবাং বোমানি বা এই গড়িয়া সামানি কোন চিহ্ন করিয়া যাব ओंखाय भाई राजत्व खालाय थांखा आबनो प्रमाण एवं इ हायंग आमति कोनो राजा करै ओ राजाने बुसाराव निजेनो जातिनि ककमानिया आबो त्रिपुरासा ओ गन्दासरा थाङैबो बुइनि ककबाय मा सागो खुमलंगो बुइनि ककबाय मा सागो हम त्रिपुरासा हूँ तो हम त्रिपुरासा साबने कौ गाबो इयंखा दुखनी क आवने बागेनो सुंतिनी आसु बियाल कलाई ओ एकॉर्ड बदिनो साइनंखा 3rd March 2024 तीन बुसुक तारीख 22 February 2025 ओंखाय 3rd March फाइनल साल बुसुक दं February ताल 28 दिन नि ताई 6 दिन ताई साल नहीं साल थामनि दिन ओंखाय 3rd March ओंखाय मात्र 9 days left कितु और तामु सुजाक दं within 6 months अब इम्प्लीमेंट होंनाय We 6 months होयतो मीटिंग काइनि गथाव कनै गथाव मुखा सुदु मीटिंग सिमिसियंगो हैं पहिला होयता जों साखा ओ एकॉर्ड तामो सुइया पस्तना ओ पार्टी अंका बीजेपी माने ताताल पार्टी बीजेपी माने गनां रंगनि पार्टी बीजेपी माने एंटी ट्राइबल पार्टी काजो ओ बीजेपी गवर्नमेंट बिनि अब जे होम मिनिस्टर अंका अमित शाह बो त्रिपुरासारंनि बागै बेबाक अब खाय उदाम खाय रिपाइनाय अब कुन्दुंमानि कारण बरंनि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आरएसएस नि बरक चिनि इ हास्तेनि जे इ दलित बा आदिवासी बा इंडिजिनास पीपल बरंनि अस्तित्व न बरक बसी बरक तामहिन जनजाति बनवासी जन आदिवासी कसिया बरक बरक बनवासी जनजाति चिनि कल्चर चिनि रिलीजियन चिनि फेथ न बरक बसिया ओंखाय आबो खलायखा दिक्तमं नाय आं सायतंना एडवांस 2028 नि इलेक्शन संपाखाय आफ्रो किसा रां पैसा इत्यादि रिगै किसा खायना बरो ता किच्छु खाया बरो जे कुबै जे डिसिन एम्पावरमेंट कक बरक न इट शिड्यूल खबनानि त्रिपुरासारा बा ट्राइबल रंग न जे लैंड राइट दिनानि जॉब व्यवस्था खायनानि किच्छु खाया अब बीजेपी आरएसएस नि आइडियोलॉजी क्रुई बरक सुदु थंनानि बागै जाबो खायो एवं त्रिपुरा मथा सिगै नुइनो थंजाय दङ त्रिपुरा मथानि जारा सपोर्टार आं बरनो दुस खाया बरक इनोसेंट YTF बा बरक जे बुमा बदल आं बरनो दुस खाया बरक इनोसेंट बरक पयतो खलायखा ना सिनि लीडर
jono lama puduk langnai কিন্তু nini leader to borok sinui no borok ni traffic light on এবং ও জায়গা যে বরক সামানি ত্রিপুরা সাইকর তামো ত্রিপুরা সাইকর ব জায়গা ত্রিপুরা সাইকর সে একদম জায়গাও অববত একটা প্লাস ও এগ্রিমেন্ট ব জায়গা ত্রিপুরা সাইকর সে একদম ओंखाय नों सिनुइ नो कनसियासलि लुकरम नों चिटिं खाइ दं थकक दं এবং थकक जाक दं आबो निनि এই लुकरक बिनि बागै दाइया दाइ निनि लिडार नों थानसा सानका थानसा खाबले नों 13 জন एमएलए रिखा एमपी रिखा एडीसी रिखा तामरिखा नों तिप्रासार न तामरिखा तिप्रासार न आसुक खाइ न बरम रिखा निनि कक खनाखा किन्तु एडीसी खायै एडीसी नि लुकरक किछु मानिया किन्तु एडीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर ताइ गुबुन गुबुन नेतारंनि नखौ थांनाय बैंक बैलेंस नाय एडीसीओ तब कोनो अब अंखाय निनि जे এই ওয়ার্ক অর্ডার রঙ যারা কন্ট্রাক্ট মাননাই রাও আবো আবো নখরিয়া শুনিন বরং পার্সেন্টেজ বাড়ি ओंखाय थानसाने बिसिं तुइ नों एडीसी मानखा थानसाने बिसिं तुइ नों एमएलए मानखा मंत्री मानखा एमपी मानखा किन्तु त्रिपुरा सामुक सामानिया नरक मांगनि मागथाम नेता दुतला तीनतला दालां कोटी कोटी रांनि मालिक गारि घोड़ा टंथक मानखा ओंखाय आनी कक जदि अब सया ओंखाय सुंदि पाब्लिक न अंगय त्रिपुरासा रंनि एटीएम ओ थानसाउंखा रंनि पासवर्ड थानसाउंदि अर्थात थानसाउंगय आनो एटीएम न एक्सेस खायनानि आबरिदि